Althea. Emmanuel. Daniela. Ninyo, where is Ninyo? Ninyo, please join us here. Please lang, maluwi ka. Christine. Tagay usa ka grande si Ninyo. Ayaw ng glass. Who else? Mark Anthony. Oh, we have a foreign visitors here tonight. Atong pakpakan ang pag-abot ni Mr. Atong pakpakan ang pag-abot ni Mr. Graham Chasdale. Atong pakpakan. Mr. and Mrs. Chasdale. Sige, pakuski pa ninyo. Kamu na may nakadala.